अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और एक बहुत ही इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और आप ये सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ताल्लुक जो है कल के वाक़े से, अंदोनाक वाक़े से, कि जो जौहर टाउन लाहौर में एक नाके के ऊपर, पुलिस नाके के ऊपर आप समझे, जहाँ पे पुलिस थी, जिन्होंने बैरियर लगाया था, वहाँ पे एक काली गाड़ी जो थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था। वो तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, वरना मैं दोबारा लगा लेता हूँ इसमें यहाँ पे। और पहले तो मैं आपको एक बुरी खबर दूँ, आप उसमें मेरे साथ दुआ में शरीक हों कि जो पुलिस कांस्टेबल जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं कल से, जो बेचारा ज़ख्मी हुआ था, उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है और वो इस वक्त वेंटिलेटर पे है। तो मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, सेहत दे और अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी भरपूर गुजारने का मौका अता फ़रमाए। बेचारा ड्यूटी देते हुए ज़ख्मी हुआ है और जो है उसके अहल खाना के लिए भी अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे और उसको सेहत दे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि मैं आपको बताता हूँ, एक मैं पर्चा आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये मैं आपको ज़रा सी कार्रवाई बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितनी एजेंसीज़ है, मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता कितनी एजेंसीज़ के क्या क्या फ़ंड हैं, और मुझे नहीं पता कौन कौन सी गाड़ियाँ और कौन कौन से सेफ हाउसेज और कौन कौन से बंगले हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये गाड़ी गुजरांवाला में 2010 में छीनी गई थी, और यही गाड़ी जिसकी कंप्लेंट हो रही है उसका जब छीनी जाती है और एफआईआर होती है, तो आपकी स्क्रीन पे एक एफआईआर दिखा रहा हूँ कि ये एफआईआर आई और 2010 के अंदर, यानी 11 साल पहले ये गाड़ी छीनी गई थी। और नॉर्मली हमारे जहनों में ये डाला हुआ है कि जी यहाँ से गाड़ियाँ होंडा और करोला और सुजुकी जब चोरी होती है या छीनती है तो वो सीधा इलाका गैर में चली जाती है और वहाँ वो टोटे 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 करके उसको बेच देते हैं, या बिल्कुल ही उसको टेम्पर करके वहीं पे चलाते रहते हैं। कोई मालाकंड डिवीज़न में चलाता है तो कहीं बलूचिस्तान में चलाते हैं। या अगर आपको कभी कोई उसका अगवा या छीनने वाले का फ़ोन आ जाता है कि जी इतने पैसे दे दो तो गाड़ी ले लो अपनी वापस, ये भी होता है लोगों के साथ कि वो बाकायदा फ़ोन करके पहले एक दफ़ा पूछते हैं। लेकिन बहरहाल 11 साल पहले ये गाड़ी छीनी गई वहाँ से, और ये लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान इसके मुतल्लिक पता चला है कि ये कई दफ़ा नज़र आई। क्यों नज़र आई? क्योंकि सेफ सिटी अब है और सीडीटी के कैमरास हैं, और वो कैमरास में अब ये तस्वीरें मैच हो रही हैं। अब इत्तेफाक की बात है कि गाड़ी का रंग भी वही है, गाड़ी वाले ने रंग भी नहीं उसका बदला, और कई दिन से वो पता नहीं है कितने दिन से गाड़ी में फिर रहा है वो शख्स, वो अपने कपड़े भी नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा। एक आपको अब तस्वीर दिखाता हूँ, अगर ये आपकी नज़र से गुजरी है पहले और आपने इस पर गौर नहीं किया तो प्लीज़ अपने बाल खींचें और अपने आप को झंझोड़ें। ये तस्वीर जो है ये बाबू साबू इंटरचेंज की है, लाहौर में दाखिल होते वक्त बाबू साबू इंटरचेंज की तस्वीर है, जहाँ इसी आदमी को इसी हुलिया, आप हुलिया भी वही है, उसकी टोपी भी वही है, नीला शलवार कमीज़ है, उसकी चादर गाड़ी के अंदर है, और गाड़ी भी वही है जिसको चेकिंग हो रही है। अब पुलिस वाले ने उसके कागजात चेक कर रहा है और पुलिस वाला जो है उसकी डिक्की नहीं चेक कर रहा। कहा यह जा रहा है कि मुझे जो मेरी पुलिस की सोर्सेज बता रहे हैं अंदर से, और ये मैं पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ, कि जो मुझे पुलिस की सोर्सेज ने बताया वो कहते हैं कि जी जो वीडियो है उसमें ये पता चलता है कि उसने पैसे दे के नाके के ऊपर अपनी गाड़ी निकाली है वहाँ से। पुलिस वालों का बयान ये है कि जनाब डिक्की खुली नहीं उसकी, वो उसने कहा था कि मेरी डिक्की खुलती नहीं है तो मैं खोल नहीं सकता, तो हमने उसको जाने दिया। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए इस वाक़े को, और ये 48 घंटे पुरानी ये फुटेज है जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ, वो वीडियो दिखाता हूँ कि जो आया जौहर टाउन के अंदर और उसने वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके निकला, उसके बाद वो एक धमाके के साथ फ़ौरन उड़ गई। अब पता नहीं वो रिमोट कंट्रोल बम था, टाइम डिवाइस थी, मुझे तो उसका नहीं पता, ये तो अब को एक्सपर्ट्स हैं वही बता सकते हैं। कहा जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा था कि उस जगह के कई घर जो हैं वो उनके खिड़कियां टूट गई, शीशे टूट गए, और कुछ घर आपस में यानी पार्शली डैमेज भी हो गए, और 2 लोग जो हैं वो उसमें बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे, और एक ही पुलिस वाला इस वक्त वेंटिलेटर पे ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि इसको बाबू साहब एक्सचेंज पे रोक लिया गया था,
اور یہ آپ سمجھے پولیس کی کسٹڈی میں تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن پولیس کے سامنے تھا، پولیس کے پاس تھا، اس وقت یہ نہتا تھا، اور اس کی کوئی ریموٹ کنٹرول ڈیوائس جو ہے وہ بھی سامنے نظر نہیں آ رہی، اور وہ بھی گاڑی میں پڑی ہوگی، نہ اس کی ڈکی کھولی گئی، اور اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پیسے کھائے گئے۔ لیکن 24 گھنٹے ہو گئے، اس کی سی ٹی ڈی والے جو ہیں فوٹیج نہیں ریلیز کر رہے، کیونکہ اس میں اپنے پولیس والوں کا نام آتا ہے، اس میں پنجاب پولیس کا نام آتا ہے، اور وہ فوٹیج ریلیز نہیں ہو رہی۔ وہ ویڈیو اگر ریلیز ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس نے واقعی پیسے دیے، کیا واقعی کسی نے پیسے لیے، کیا واقعی کوئی یہ تکرار ہوئی کہ ڈکی کھلتی نہیں ہے، اور تو اس نے کس وجہ سے اس کو جانے دیا کہ اگر ڈکی کھلتی نہیں، میری اور آپ کی گاڑی اگر کھڑی اور ہم کہیں کہ ڈکی نہیں کھل رہی یا بونٹ کئی باری نہیں کھلتا، تو وہ اپنا کھڑے ہو جاتے ہیں آگے آگے کہ نہیں جی کھول کے دکھاؤ، ایسا نہیں جا سکتے۔ تو یہ اس آدمی کو کیسے جانے دیا؟ اس کے بعد ہم پرچے کیوں کرتے ہیں؟ گاڑیوں کے پرچے کیوں کرتے ہیں اگر اس کے چیسی نمبر یا انجن نمبر یہ فوراً چیک نہیں کر سکتے کسی طریقے سے؟ یا وہیں پہ یہ سیف سٹی کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر وہیں سے یہ ایک وائرلیس پہ گاڑی کا یہ نہیں چیک کر سکتے کہ نمبر پلیٹ اصلی ہے، جعلی ہے، یا اس نمبر پلیٹ کی اصل گاڑی کوئی کہیں اور پھر رہی ہے کہ نہیں پھری؟ آپ دبئی میں یا امریکہ میں یا کہیں پہ بھی آپ گاڑی کا نمبر لگا کے پھریں، تو جب وہ اس کا نمبر رن کرتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہے کہ اس نمبر کی فلاں گاڑی ورک شاپ میں ہے، اور یہ فلاں گاڑی ہم نے پکڑی ہوئی ہے، یا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے، یا چل رہی ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ تو آپ وہیں پہ بتا سکتے ہیں کہ گاڑی 2 نمبر ہے۔ تو یہ ہمارا کس قسم کا پولیس سیکیورٹی کا نظام ہے؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو کل کا دھماکہ لاہور میں ہوا، یہ نہ صرف پولیس کی غفلت ہے، بلکہ تمام متعلقہ ادارے جو اس کے اوپر مامور تھے، اور سی ٹی ڈی کی آپ کارروائی دیکھیں کہ ابھی تک یہ ویڈیو منظر عام پہ نہیں آنے دے جا رہی۔ وہ کون ہیں عوامل جن کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ 2 لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لوگوں کی املاک کا نقصان ہوا انٹرنیشنلی، پاکستان خبروں میں آ گیا کہ لاہور جیسا ایک سیف شہر اپیرنٹلی وہ جو ہے وہ اس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا کہ یہاں کے وسط میں اور دن دہاڑے اتنا بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے، اتنے کے جی کو مواد لے کے آتا ہے چلتا ہے۔ اب یہ تصویر آپ دوبارہ دیکھیں، بابو صاحب انٹرچینج پہ، اور اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، سب کچھ آ رہا ہے کہ 21 تاریخ کو جون کی 2021 کو وہ گاڑی بابو صاحب انٹرچینج پہ روکی گئی، اس کی چیکنگ ہو رہی ہے، پولیس والا کاغذات چیک کر رہا ہے، اور اس کے بعد اسی گاڑی کو آگے نکلنے دیا جا رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ یار اس وقت اس میں وہ نہیں ہوگا، جو مٹیریل ہے وہ نہیں ہوگا پھٹنے والا، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہو، مجھے نہیں پتا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ اس گاڑی کی صحیح تلاشی نہیں لی گئی، اور مجھے یہ پتا ہے کہ 11 سال پہلے جو گاڑی چوری ہوئی وہ پولیس کے ناکوں سے اسی طرح وہاں سے گزر رہی ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ اس کی پوری ویڈیو اس کو سامنے نہیں آنے دیا جا رہا۔ ہو سکتا ہے اس کو تلف کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کو ڈیمیج کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کو ایڈٹ کر دیا جائے، ورنہ یہ ڈیلے میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کے خیال میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مجھے کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں آپ کی رائے جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔